So hello no, so at least so nahuman na ta pero mga past 8 na and then magluto pa tas balay no because they choose nga magluto pa ta. Okay, so nigawas na ta. Okay? So thank you Lord, nalantawa ang palibot. Wise. So thank you Lord no. So gila nila tong kuan. Wait. Okay. Dali sa. Wala ka to ni mabuha. Ha? Bintas ulit tao picture. Okay, kadali. Dito ba picture? Bye now, God bless. So hello no, so at least so nahuman na ta pero mga past 8 na and then magluto pa tas balay no because they choose nga magluto pa ta. Okay, so nigawas na ta. Okay? So thank you Lord, nalantawa ang palibot. Wise. So thank you Lord no. So gila nila tong kuan. Wait. Okay. Dali sa. Wala ka to ni mabuha. Ha? Bintas ulit tao picture. Okay, kadali. Dito ba picture? Bye now, God bless.